इंडिया पाकिस्तान बर्तमान युद्ध विराम चली कहीं क्या अटाक करें। तो बिफोर सिंदूर जो आरंभ है सिंदूर में आम इंडियन आर्मी बहुत किसी संघर्ष करके पाकिस्तान भितर पशिकी एयर स्ट्राइक कले जो सब ड्रोन्स गुड़ा उड़ेदेले बहुत सारा मिसाइल नष्ट कला हवाई अड्डा को नष्ट कले कि आर्मी मले कि टेररिस्ट मले मसूद अजहर फैमिली को ये माने मारदेले। किंतु ये खुणी जो युद्ध विराम कौन पाई प्रकृत सत्य कौन पाई अमेरिका कौन निजर चाल चलाऊँ कि मोदी चाहिए कौन बलूचिस्तान को गोटे अलग देश कर कि इंदिरा गांधी को कथा कौन पाई उठुची इंदिरा गांधी भलिया कौन मोदी हो पारे कि बहुत किसी कथा उठुची। तो आज आम ये वीडियो ये जिन गुड़ा आलोचना करवा। तो हेलो हाय नमस्ते कौन करुँच समस्ते पाइबा चाहते किए सुख ताले शेष जाए मो वीडियो देख ये वीडियो आपको तीन जिन देखा मिले गोटे है कौन होता पाकिस्तान युद्ध आम जो होता सिंदूर में केते सफलता पाइले मोदी कौन इंदिरा गांधी को भाया हो पारे बलूचिस्तान कौन गोटे नुआ देश हो पार ये विषय में आज आलोचना करवा। तो चलतु काल विलंब न करके स्टार्ट करवा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये वीडियो में आपको कह पहलगाम जो अटैक है आमर जो 26 ରୁ 28 जन माने कौन निरस्त्र निरीह लोक मैंने मले जमी आम सिंदूर को पाकिस्तान सैन्य मैंने पोछिले टेररिस्ट मैंने पोछिले सेमती आम मोदी गोटे ऑपरेशन स्टार्ट कले सिंदूर जो कि सिंदूर माने कौन अधिकार केमती आम तांकोठू छड़ेगा सिंदूर कौन आम जाना गोटे चुटकी सिंदूर कीमत तुम क्या जन रमेश बाबू से गोटे चुटकी सिंदूर मूल्य कौन पाकिस्तान बुझला जो कि आम ऑपरेशन सिंदूर चालू कलु आ ऑपरेशन सिंदूर कथा बोलूँ कि 140 माने लोक पाकिस्तान मले आर्मी हो कि टेररिस्ट हो मसूद अजहर बहुत सारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत सारा लोक मले। किंतु कथा उठुची ये जो एयर जो वर्तमान आमर युद्ध विराम कौन पाई लगिला कहीं डोनाल्ड ट्रंप आ भीतर को पशिला ट्रंप रो केते कौन माने कौन निजर स्वार्थ अच्छी बुझिले। तो ये कथा मुझे आलोचना करी हाँ आज्ञा 1971 जो युद्ध होता बांग्लादेश गोटे अलग देश रूपे गणाला तार बहुत स्टोरी अच्छी कहला वीडियो लंग हो। तो इंदिरा गांधी बांग्लादेश बाहर बांग्लादेश को अलग कले बांग्लादेश गोटे देशर मान्यता पाइला कौन से जदि इंदिरा गांधी चाहिए से बांग्लादेश को आम इंडिया मिसई पारते ना भावतु। तो बर्तमान आमको बांग्लादेश में ना लेके देखला इंदिरा गांधी जदि चाही भावतु किंतु से ना सी गोटे बांग्लादेश तैयारी कले सी भाविले कि मुझे पाकिस्तान को अलग अलग करदेवी पाकिस्तान को जो अलग कले पाकिस्तान भी आमर शत्रु है बर्तमान बांग्लादेश भी आमर शत्रु है। तुर्की की जमती आम सपोर्ट करूँ तुर्की बर्तमान आमको नाली आखि देखा पाकिस्तान को सपोर्ट करुच्ची मिसाइल दौर ड्रोन दौर भावतु आम सह सब गद्दाड़ी होमें आम बर्तमान समस्त को साहय कौन कौन वसुधैव कुटुंबकम आम हूँ कौन आम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आम धर्म को जगुचु उचित मार्ग चलु कि आम पक्ष ये पाचु जमीती सुभाष बोस कहले ईट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। इंदिरा गांधी कहले पानी मांगोगी तो खीर दूंगा कश्मीर मांगोगी तो चीर दूंगा। थोड़ा भावतु मोदी वर्तमान चाहिए सी बलूचिस्तान करें किंतु बलूचिस्तान जब पछर आमको नाली आखि देखला आम जो आम डोनाल्ड ट्रंप बर्तमान जो युद्ध विराम लगे काले कथा उठुची राति अधारे पाकिस्तान कौन वैदेशिक मंत्री फोन कले डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान बर्तमान हारिलानी पाखे अस्त्र शस्त्र कमी सी ए परमाणु अटैक कर जदि परमाणु अटैक कर आम पाखे तो S-400 जो येटा अच्छे S-400 डिफेन्स सिस्टमटा अच्छे आम पाखे जोटा कि आमको रूसिया रूसिया को सैल्यूट ये आमको बहुत सारा साहाय्य करुच्ची बहुत सारा सब बेले जो कि आम तुर्की जो सब ड्रोन आसूला जो पाकिस्तान को देता तुर्की पाकिस्तान चलाऊला S-400 मिसाइल ताकू ही सब नष्ट कर 72टा मिसाइल ये जो तुर्की नष्ट कर आम जो S-400 कि भाव पाकिस्तान चाहूँगी इंडिया पाकिस्तान जो युद्ध होगा इंडिया पाकिस्तान युद्ध है पाकिस्तान लॉस हो कि इंडिया लॉस होमें इंडिया को सपोर्ट कर अमेरिका किंतु चाइना सपोर्ट कर पाकिस्तान को जो अमेरिका कहूँ डोनाल्ड ट्रंप कहते कि आमे चलो तमें माने कौन
ତମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାଲା ବି ଚାଇନା ବାଲାଙ୍କର ଚାଇନା ଇଣ୍ଡିଆର ବି ଶତ୍ରୁ ଚାଇନା ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଚଳୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାଇନାକୁ ଚାହୁଁନା କେମିତି ବର୍ବାଦ ହଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ ଖେଳିଛି କି ତମେ ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ କରୁଛ ସେ ତ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଚୀନକୁ କେମିତି ତଳୁ କରିବା କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାର ଆମେରିକାର ଚୀନ ସହ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବନି ଚୀନ ଯେଉଁଭଳିଆ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ପରମାଣୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେବ ପରମାଣୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ପରମାଣୁ ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଛି ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ର ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ରୁଲ୍ କି ଇଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ଆଟାକ୍ କରିପାରିବନି ଯେତେବେଳେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଲୁଚେଇକି ଆମେରିକା କହିଲା କି ତମେ କାହାକୁ ଆଗେ ମାନେ କ'ଣ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବନି ଯେଉଁଟାକି ସରି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯେତେବେଳେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିଥିଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସର୍ ସବୁ ଦେଶର ଥିଲା ଆପଣ ନ ଚାହିଁକି ବି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳିଆ ମୋଦି ହେଇପାରିବେନି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏମିତି କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲେ କି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଶାଇ ଦେଲା ନାହିଁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଆରାମସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଚାହିଁଥିଲେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ଭୋଟକୁ ଦେଖିକି ଚୁପଚାପ ରହିଲା ବାଂଲାଦେଶ ଆଜି ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଯେଉଁ କଟାକଟି ଇଏ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା କହିବା ବି ମୋତେ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗୁନି ଏଥିରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଡିଲିଟ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋଦି ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଏବେ ମୋଦି ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି 370 ଧାରା ହଟୁ ନଥିଲା ଫେର ହଟିଲା ନା ନାହିଁ ବାବର ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ନା ନାହିଁ ବକ୍ତ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଜଣେ କିଏ କହିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘୃଣା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ବି ଯିବେ ଯାହା ଏବେ ହେଉଛି ମୋଦି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବେ ସବୁ କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କହୁଛି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହଜେଇ ଦେବେ ଆମେରିକା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ଭାବନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା 20 ବର୍ଷ ତା ମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନିଜର ସେନାକୁ ରଖିଥିଲା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଡେଭଲପ୍ କରୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନା ପାକିସ୍ତାନକୁ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଆର୍ମି କମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ସାହସ ଅଛି ମନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଆମେରିକାକୁ ସେମାନେ ଡରନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିନା ପଳେଇଲା ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ହାଲ ହେଲା ମାନେ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇସବୁ ପଶିକି ଯାହା ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳେଇ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବହୁତ ସାହସୀ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସପୋର୍ଟ ଯଦି ଦିଅନ୍ତା ସିଏ ବି ପାକିସ୍ତାନକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ଚାହୁଁଛି ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି ଚାଇନା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କାରଣ ଚାଇନାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେରିକା ସହିପାରୁନି ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାଇନା ସହିପାରୁନି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମାନେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା କଥା ଶୁଣିକି ଚାଇନା ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭାବିଲା ସେତେବେଳେ ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ରାଗିଗଲା ମୁଁ ମିସାଇଲ୍ ଦେଉଛି କହୁଛି ତୋର କ'ଣ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ତାପରେ ବି ଦେଖାଯାଉ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନାହିଁ ଆପଣ ନିହାତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ରହୁଛି।